자, 함께 기도드리겠습니다. хамтдаа залбирцгаая. 거룩하시고 자비로우시며 은혜와 사랑이 너무나 많으신 우리 하나님 참으로 감사합니다. Ариу инэрэнгүү хайр нэгүслэр үнэхээр бэлхэм дүүрэн бидний бурхан эцэг минь талархаж байна. 우리를 이 죄악된 세상 가운데에서 구원하여 주시고 Гим нүгэлтэй ертөнцөөс биднийг аварч өгөөд 우리에게 영원한 천국의 소망을 주신 주 하나님께 참으로 감사합니다. биднэрт мөнхийн улсад яваажингийн найдварыг өгсөн эзэн бурхан дандаа үнэхээр талархаж байна. 전에는 성경도 하나님도 그리고 우리가 얼마나 큰 죄인인 줄도 모르고 살았습니다. Бид нар өмнө нь Библийг бурхныг ч өөрсдөө ямар гим нүгэлтэн бэ гэдгийг ч мэдэхгүй амьдарч байсан. 죄인으로 태어나서 죄만 짓고 살다가 영원히 멸망할 수밖에 없는 그런 운명에 처해 있던 저희들이었습니다. Гим нүгэлтэн боловсроод гимэл хийсээр байгаад амьдарсараа мөнхийн сүрэл рүү орхосоор аргагүй хүмүүс бид нар байсан. 그러나 주 예수님께서 친히 이 땅에 오셨고 Гэтэл эзэн Есүс өөрөө та энэ газар дэлхий дээр залран ирж 우리 모든 죄를 대속하기 위해서 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으심을 또한 잘 압니다. бидний гим нүглийн төлөө загалмайдар цусаа урсгаж өгсөн гэдгийг тань мэдэж байна. 그 보혈로 말미암아 우리 모든 죄가 대속되었음을 진심으로 감사합니다. Тэрхүү үнэт цусаар бидний бүх гим нүгэл золигдсон уучлагдсан учраас талархаж байна. 그 사실을 믿고 구원함을 얻어 하나님의 자녀가 되었음에 감사합니다. Энэ үнэнд итгээд бурхны хүүхэд болсондоо талархаж байна. 이제 하나님의 자녀로서 이 세상에 살아가고 있습니다. Одоо бурхны хүүхдээр бидний газар дэлхий дээр амьдраад явж байна. 하나님의 자녀로서 살아감에 있어서 하나님 앞에 부끄럽지 않는 모습으로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Бурхны хүүхдээр бурхан таны өмнө ичгүр байхгүй дурдгаар амьдраад явж чадхад туслаарай. 주님, 지금 전 세계에 코로나로 인해서 많은 어려움을 겪고 있습니다. Эзэн одоо дэлхийд даяар коронавирус гэдэг өвчнөөс болоод хүн хэцүү нөхцөл байдлыг туулж байна. 많은 사람들이 그 병에 걸려 고통스러워하고 또 죽어가고 있는 사실이 분명합니다. Олон хүмүүс энэ аимшигт өвчнөд тусаж зөөвөрлөж шаналж бас үхэж байна. 정말 하나님께서 말씀하신 그 마지막 시대가 거의 다 되어가고 있는 것 같습니다. Бурхан таны үгэндээ айлцсан дэлхийн төгсгөл үнэхээр бүгд биелэгдээд тэр цаг мөч ойртоод явж байна. 이럴 때 우리 그리스도인들이 어떻게 살아야 할지 더욱 정신을 차리며 살아갈 수 있도록 도와주시고 Ийм цаг үед Христэд итгэж бид нар илүү сэргэг саргаг ухаантай яаж амьдрах ёстой вэ гэдгээ бодоход туслаач. 정말 이 마지막 시대에 이 복음을 증거하는 일에 있어서 게으르지 않도록 우리에게 더욱 지혜와 능력을 주시옵소서. Энэ сайн мэдээг гэрчлэхэд энэ дэлхийн төгсгөлд амьдарч байгаа бид нар яах ёстой вэ гэдэгт илүү мэрэгүү ухааныг бидэнд хайрлаач. 이 몽골 땅에도 코로나로 인해서 많이 힘들어하는 시기입니다. Монгол маань ч гэсэн коронавирусээс болоод хүнд хэцүү цаг үеийг туулж байна. 우리 형제자매님들 이 어려운 시기를 잘 견뎌 나아갈 수 있도록 도와주시고 Манай итгэгч ахын дүүс энэ хүнд хэцүү цаг үеийг сайтар даван туулаад ард нь гарч чадахтандаа туслаарай. 감당치 못할 그런 어려움에 처해 있다면 주님께서 친히 손길로 인도하여 그 어려움을 잘 헤쳐나갈 수 있도록 도와주시옵소서. Хүнд хэцүү нөхцөл байдал байгаа бол түүнийг үнэхээр даван туулж чадхаар эзэн даа дэрэгдээсэн туслаарай. 오늘 주일 맞이해서 우리 형제자매님들 이 말씀 앞에 서 있습니다. Өнөөдөр эзний өдрийг өгтөн манай ахын дүүс энэ үгийн өмнө зогсож байна. 정말 이 말씀이 우리 형제자매들 마음속에 새겨져서 온전한 신앙 가운데 살아가게 하여 주시고 Үнэхээр энэ томхоглогдож байгааг ахын дүүсийн маань зүрх сэтгэлд бүрэн дүүрэн дамжуулагдаж сийлэгдэж чадхаар туслаач. 죄 속에 빠지 않도록 도와주시옵소서. Гим нүгэлд автахгүй байхаар та тусалж өгөөч. 말씀의 시종 오직 주님께만 부탁드립니다. Үгийн хэлээс дуусах цаг хугацаа бүрийг танд даатгаж байна. 우리를 너무나 사랑하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Бидний үргэлж хайрладаг, бидэнтэй үргэлж хамт байдаг эзэн Есүс Христийн нэрээр гон залбирлаа. 아멘. Амен. 복다리 선배 찬호 모두들 안녕하셨습니까? Бүгдээрээ сайн сууцгааж байна уу? 2월 달에
코로나가 처음 시작되어서 정말 어려움을 겪게 되었는데 За өнгөрсөн 2 сард анх удаа коронавирус гэдэг өвчин гараад үнэхээр хүнд хэцүү цаг хугацааг туулсан. 그래도 몽골 정부에서 잘 막아서 7월 정도 또 모든 것이 정상으로 돌아왔었습니다. Тэгсэн ч гэсэн Монголын одоо төр засгаа сайн халахж хаасан учраас 7 сар хүртэл одоо цуглахгүй байж байгаа цугласан. 그런데 우리가 모인 지 얼마 안 돼서 또 두 번째 큰 위기에 처해인 것 같습니다. Харин бид нар буцаж цугладаг болоод нэгэн хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа хоёр дахь удаага ийм хүнд нөхцөл байдалд орж байгаа шиг байна. 점차적으로 코로나 걸린 사람이 점점 많아지고 있습니다. Коронавирус туссан хүмүүс аймаг газар болгонд гарч ирээд байгаа, ихсэж байгаа. 그리고 이런 상황이 전국적으로 나타나고 있는 상황입니다. Тэгэхээр бодит нөхцөл байдал бол ийм байна. 자, 우리 형제 자매님들도 이런 상황에서 코로나에 걸리지 않도록 정말 조심해야 될 것 같습니다. Манай итгэж чахан дүүс нар маань ч гэсэн бодит энэ нөхцөл байдал дотор коронавирус гэдэг өвчин тусахгүй байхаар болгоомжтой амьдрах хэрэгтэй байна. 외출하게 된다면 꼭 마스크 그리고 장갑을 착용하시고요. За гадагшаа гарахаар бол заавал маск бэлээ зүгээрээ. 자, 밖에 나가서는 절대로 마스크를 벗는 일이 없도록 하셔야 됩니다. За гадагшаа гарсан л бол маск яагаад ч авахгүй байх хэрэгтэй. 그리고 집에 들어와서는 반드시 손을 씻는 그런 습관을 가져야 될 것 같습니다. За тэгээд гэртээ эргэж орж ирсэн бол заавал гараа угаах зуршилтай болох хэрэгтэй байна. 지금 코로나 때문에 여러 가지 정부에서는 통제를 하고 있는데요. За коронавирус гэдэг өвчнөөс болоод төр засгаас олон зүйлийг одоо хаасан, карантинлсэн цаг хугацаатай байна. 아니 많이 답답하기도 하고 좀 견디기 힘들 수도 있습니다. Тэгэхээр одоо гарч чадахгүй хөдөлгөөнд хоригдчихж байгаа учраас давчтаад, бухимдаад хэцүү байх боломжтой. 그래도 너무 답답해하지 말고 Тэгсэн ч гэсэн одоо бухимдаад, уурлаад байлгүйгээр 이 어려운 상황을 잘 이겨 나가야 될 것 같습니다. энэ хэцүү цаг үеийг сайн даван туулаад гарах хэрэгтэй юм шиг байна. 또한 우리가 서로를 위해서 더욱 많은 기도를 해 드려야 될 것 Мөн 같습니다. бас бид нар бие биенийхээ төлөө илүү сайн залбирах хэрэгтэй байна. 자, 어쨌든 우리가 이 어려운 시기 신앙으로 잘 이겨 나아갔으면 좋겠습니다. За ямар ч гэсэн бүгдээрээ энэ хүнд цаг үеийг итгэлээрээ сайн даван туулаарай гэж хүсэж байна. 자, 그러면 오늘 말씀 배우도록 하겠습니다. За өнөөдрийнхөө үгийг эхэлцгээе. 자, 마태복음 13장입니다. Матай 13 마태복음 13장 44절 말씀입니다. Матай 13-ийн 44 자, 예수님께서 천국에 대한 비유를 몇 가지 말씀하셨는데요. Есүс Тэнгэрийн хаанчлалын талаарх зөвөрлөлийг хэд хэдэн удаа айлдаж хэлсэн байгаа. 그 비유 중에 하나인 밭에 감추인 보화라는 그 주제로 오늘 말씀드리려고 За 합니다. тэр зөвөрлөлүүд дундаас нэг нь болох талбайд нуусан эрдэнэ гэдэг сэдвээр өнөөдөр хамтдаа үг сурцгаая. 여기 마태복음 13장 44절을 한번 읽어드리겠습니다. Матай 13-ийн 44-ийг уншиж өгье. Тэнгэрийн хаанчлал нь талбайд нуусан эрдэнэ адил юм. Түүнийг хүн олоод нууж баярлсандаа явж өөрт байгаа бүхнээ зараад тэрхүү талбайг худалдан авна. 자, 여기 보면 천국은 마치 이렇게 말씀을 시작하고 있습니다. За энэхүү ишлэл маань Тэнгэрийн хаанчлал гэж эхэлсэн байна. 천국은 이렇다라는 그런 의미보다도 하나님의 역사가 이루어지는 곳에는 이렇게 이해하는 것이 맞습니다. Тэгэхээр утга нь бол Деваж нь мөнхийн улс ийм газраа гэхээс илүү Бурхны ажил ингэж өрнөдөг, ингэж явагддаг гэдэг утга нь илүү тод. 자, 그러면 이렇게 읽을 수 있습니다. За тэгвэл утгаар нь ингэж уншиж болно. 하나님의 역사가 이루어진 곳에는 밭에 감추인 보화가 같다. 이렇게 읽어도 맞습니다. Бурхны ажил явагддаг газар бол талбайд нуусан
эрдэнэ адил юм. Ингэж уншсан ч зөв байх болно. 자, 한 사람이 어떤 밭에서 일을 하게 되었습니다. За жишээлбэл нэг хүн талбайд ажиллаж байна. 부지런히 일을 하다가 Үнэхээр ажилласгаар хичээнгүйлэн ажиллаж байгаад 그 밭에서 무언가를 발견합니다. тэр талбайгаас нэг юм оллоо. 그런데 보화가 발견된 겁니다. Тэгсэн чинь эрдэнэ олсон байна. 그래서 그 사람이 그 보화를 그 땅에 다시 묻습니다. 예. 그 땅에다 다시 묻습니다. Тэгээд тэр хүн олсон эрдэнэ буцаага талбайтай газарт болсон байна. 그리고 가서 자기 전 재산을 다 모아서 그 밭을 샀다고 말씀하십니다. Тэгээд гэртээ буцаж бүх өөрийнхөө эд хөрөнгө юу ч үлдээхгүй бүгдийг зарчаад нөгөө талбайг худалдаж авсан байна. 자, 예수님이 이렇게 비유로 말씀하셨는데 За Есүс ингэж зөвөрлөлөөр үгэндээ айлцсан байна. 이 비유의 교훈은 무엇일까? За энэ зөвөрлөлийн сургамж юу вэ? 자, 오늘 이 한 절 말씀인데 우리가 한번 그 교훈을 받아보도록 За 하겠습니다. бүгдээ энэ нэг ишлэлээс өнөөдөр сургамж авцгаая. 여기 보면 밭이라고 있습니다. За үгэн дээр талбай гэж гарсан байна. 밭은 세상을 말합니다. За энэ үгэн дээр гарч байгаа талбай гэдэг нь ертөнцийг хэлж байна. 자, 13장 38절에 보면은요. 13-ийнхаа 38-ыг харвал 여기 보면 밭은 세상이요 이렇게 기록되어 있잖아요. талбай нь ертөнц гэж тайлбарласан байна тийм ээ. 자, 원래 세상은 하나님께 속했었습니다. ертөнц бол бурхных байсан хамгийн анх. 그러나 아담이 범죄함으로 세상은 마귀의 지배 아래에 처하게 됩니다. Гэтэл Адам гимнүгэл үйлснээр ертөнц бозруу сүнсний эрхшээлд орсон. 그리고 여기 한 사람이 나오죠. За энэ дээр нэг хүн гарсан байна. 자, 그분은 자, 예수님을 뜻합니다. За энэ дээр гарч байгаа нэг хүн бол Есүсийг бэлэгдэж байгаа. 자, 그러면 밭에 감추인 보화는 무엇일까요? За тэгвэл талбайд нуугдсан эрдэнэ гэдэг нь юу вэ? 밭에 감추인 보화는 세상에 있는 사람들의 영혼입니다. Талбайд нуугдсан эрдэнэ нь бол энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа бүх хүмүүсийн доторх сүнсийг хэлж байгаа. 자, 하나님께서 이 세상을 바라보십니다. Бурхан энэ дэлхийг ширтэн харж байгаа. 자, 하나님께서 이 세상을 바라보실 때 이 세상의 보화는 무엇일까? Тэгвэл Бурхан энэ ертөнцийг ингээд ширтэн харж байхад энэ ертөнц дотор байгаа эрдэнэ гэдэг нь юу юм бэ? 자, 사람들의 영혼이라고 말씀드렸는데 Энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа бүх хүмүүсийн дотор байгаа сүнс гэж хэлсэн. 자, 예를 들면 이렇습니다. За жишээлбэл ийм гэсэн үг юм. 자, 한 가정이 있습니다. Нэг гэр бүл байлаа гэж бодъё. 그런데 아들 한 명이 있는 겁니다. Ганц хүүтэй. 그 아버지는 굉장히 부자입니다. Аав нь маш баян хүн. 자, 아들은 정말 어렵게 얻은 아들입니다. За хүүгээ бол үнэхээр одоо хүүхэд үгүй байж одоо гаргасан. 그래서 집에 있는 모든 것들은 아버지가 아들을 위해서 많은 것을 준비했습니다. Тийм учраас ганц хүүгийнхаа төлөө аав нь олон зүйлийг их зүйлийг бэлдсэн байна. 아들을 위해서 놀이터도 만들고요. Хүүгийнхаа төлөө тоглоомын талбай бэлдсэн байна. 아들을 위해서 또 수영장도 만들어주고. Хүүгийнхаа төлөө бассейн бэлдсэн байна. 자, 아들과 함께 할 수 있는 것들을 여러 가지 만들어 놓았습니다. Хүүтэйгээ хамт цаг хугацаа өнгөрүүлж болох бүхий л орчин нөхцөлийг бүрэлдүүлсэн байна. 자, 그런데 갑자기 아들이 아파서 누워 있습니다. Гэтэл гинт хүүн өвдөөд хэвтэрт орсон байна. 자, 그렇다면 아들을 위해서 만들어 놓은 그 모든 것들이 정말 가치가 있는 걸까요? Тэгвэл хүүгийнхаа төлөө бэлдсэн нөгөө бүхий л зүйл нь хүүн өвдөө хэвтэж байгаа юм чинь хэрэг байгаа юу, хэрэг байхгүй юу? 자, 그 집에는 정말 미끄럼틀 놀이터도 잘 갖춰 놨습니다. Тоглоомын бүхий л тоглоом тоглож болох тоглоомын талбай бэлдсэн. 그리고 또 아들을 위해서 수영장도 만들어 놨습니다. Хүүгээ төлөө усан цэцэлэх бассейн бэлдсэн. 그리고 아들이 뛰어놀 수 있도록 넓은 잔디밭도 만들어 놨다고 생각해 봅시다. Хүүхдээ тийм ээ тоглож зугаатай байх бүхий л нөхцөлийг нь хангаж өгсөн байна. 그런데 아들이 아파서 누워 버렸어요. Гэтэл хүүгээ төлөө бэлдсэн чинь хүүн өвдөөд хэвтэрт орчлоо. 그 모든 것이 준비했던 것이
어떻습니까? бэлдсэн бүх зүйл яах вэ? 아무런 소용이 없는 것이 되어버립니다. Ямар ч хэрэггүй хэрэгцээгүй болно шүү дээ өвдсөн хүнд. 자, 부자라고 그랬습니다. 근데 그 부자 집에 많은 좋은 물건들이 많을 겁니다. За гэхдээ аав нь баян гэсэн тийм энэ баян айлд олон одоо үнэт эд хөрөнгүүд байгаа. Эд 정말 баялагууд, 좋은 자동차도 있겠고, үнэтэй машинч байгаа. 어찌 보면은 다이아몬드 반지도 있을 거고, Мэдээж алмазан бөгжиж байгаа. 정말 사람들이 가치 있게 생각하는 그 무엇, 정말 비싼 물건들도 많이 있을 겁니다. Хүмүүсийн тийм ээ үнэтэй гэж боддог бүхий л эд баялаг энэ айлд байгаа. 그 집안에 수없는 많은 좋은 물건들이 있겠지만, Мэдээж үнэхээр тоолж барахын аргагүй үнэтэй эд баялаг гэрт нь байгаа ч гэсэн 정말 그 집에서 가장 귀한 보물은 무엇일까요? яг жинхнээс нь тооцоолох юм бол энэ гэр бүлийн хамгийн үнэт эрдэнэ нь хэн бэ? 다이아몬드일까요? Алмаз байх уу? 아니면 그토록 아끼는 자동차일까요? Эсвэл үнэтэй машин нь байх уу? 아니죠. Үгүй тийм ээ. 그 아들입니다. Хүүн байх болно. 자, 아들이 뭐 어떤 병에 걸렸다고 생각해 봅시다. Хүүн өвдөд хөвтөж байгаа гэсэн тийм ээ. 그런데 그 병을 치료하기 위해서는 거의 10억이라는 돈이 들어간다고 생각해 봅시다. Хүүг эмчлэхийн тулд 1 тэрбум төгрөг зарцуулагдана гэж бодож үзье. 그러면 아버지는 그 돈을 아깝게 생각할까요? 아니면 정말 아깝지 않게 생각하면서 다 그 돈을 다 투자하면서 자녀의 병을 고칠까요? Тэгвэл энэ хүүгийн аав нь 1 тэрбум төгрөгийг өстэй хайр имгээл голоо зохиол харамлал хүүгийнхээ төлөө хэрэглэх үү? Эсвэл бүр юугаач хайрлахгүйгээр хүүгийнхээ төлөө зориулах уу? 네, 정말 자녀를 사랑한다는 아빠는 Тийм шүү дээ. 자기에 Үнэхээр 있는 모든 것을 다 팔아서라도 그 자녀의 병을 고칩니다. үнэхээр хүүхдтэй хайртай аав бол бүх эд хөрөнгөө бүгдийг зараад хүүгээ эмчлүүлэх болно. 자녀의 그 병을 고치기 위해서는 자동차도 팔 수 있을 거고요. Хүүгийнхээ тэр өвчнийг эмчлэхийн төлөө машинаач зарж чадна. 자기가 끼고 있는 다이아몬드도 팔 수 있을 거예요. Өөрийнхөө зүүж байгаа алмазын шигтгээтэй бөгжөөж тайлж аваад зарж чадна. 자기가 그토록 아낀 어떤 물건이 있다면 그것도 팔아서라도 자녀의 병을 고치는데 그것을 투자할 거예요. Аав нь л өөрийнхөө эрхэм үнэтэй тоосдог эд баялгаж гисэн гаргаж зараад хүүхдээ эмчлүүлэх болно. 왜냐하면 그 아버지에게는 그 아들보다 더 귀한 보화는 없는 겁니다. Яагаад гэвэл тэр аавд бас тэр гэр бүлд хүүгээс нь илүү үнэт эрдэнэ гэж байхгүй. 자, 자, 요한복음 3장 16절에 보면 이런 말씀이 있죠. Иохан 3:16 дээр ингэж гардаг. 자, 여기 보시면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라는 말씀이 있습니다. Иохан 3:16 дээр Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан даа гэж гарсан байна. 하나님께서 세상을 사랑하셨다고 말씀하셨는데 Бурхан ертөнцийг хайрласан гэж айлдсан. 사실 여기에 세상은 바로 영혼들을 말합니다. Яг үнэндээ энэ үгэн дээр гарч байгаа ертөнц гэдэг нь энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа бүх хүмүүсийн сүнсийг хэлж байгаа. 세상 사람들이죠. Энэ ертөнц дээр амьдарч байгаа хүмүүсийг л ертөнц гэж хэлнэ тэ. 하나님은 이 세상 사람들을 이처럼 사랑했다고 말씀하십니다. Бурхан энэ дэлхий дээр энэ ертөнц дээр амьдарч байгаа хүмүүсийг үнэхээр хайрласан даа гэж хэлсэн байна. 얼마큼 사랑하셨다는 거죠? Хэр их хайрласан гэсэн утга вэ? 독생자를 주실 만큼. Цорын ганц хүүгээ өгөх хэмжээнд. 자, 그토록 하나님은 우리 인간들을 사랑하신다고 말씀하십니다. Ингэж хүмүүсийг Бурхан хайрладаг гэж үгэндээ айлцсан байна. 이사야 38장을 보겠습니다. Исая 38-аас харцгаая. 38장 17절. 38-ийн 17. 자, 여기 한번 읽어드리겠습니다. Та бүхэнд уншиж өгье. Үзэгтэн сайнны төлөө би гашуунаас гашуунаар зовсон. Амийг минь сүрлийн нүхнээс та хамгаалсан. Гим нүгэл бүрийг минь та нурууныхаа араар хайсан. 여기 보면 보옵소서 내게 큰 고통을 더하신 것은 내게 평안을 주려 하십니다. Үзэгтэн сайнны төлөө би гашуунаас гашуунаар зовсон.
주께서 나의 영혼을 사랑하사 멸망의 구덩이에서 건지셨고. Эзэн та миний сүнсийг хайрлаж сүрлийн нүхнээс намайг аварсан, 나의 хамгаалсан. 모든 죄는 주의 등 뒤에 던지셨나요? Миний бүхий гим нүгэл бүрийг эзэн та нурууныхаа араар хайсан. 여기 보면 주께서 나의 영혼을 사랑하사라고 말씀하십니다. За та гэж гарсан нь эзнийг хэлж байгаа. Амийг минь сүрлийн нүхнээс хамгаалсан гэдэг нь энэ амийг гэдэг нь сүнсийг минь аварсан гэсэн үг. 그래서 그 멸망에 처해있던 나를 구원하셨다고 말씀하십니다. Тэр сүрлийн нүхэн дотор байсан намайг аварсан, хамгаалсан гэж гарч ийн тийм ээ. 자, 우리는 구원받게 된 동기가 예수님께서 십자가에 못 박힘으로 인해서 그리고 물과 피를 다 쏟음으로 인해서 내 죄가 다 대속되었다는 것은 압니다. Бид нар яагаад аврагдсан бэ? Бидний аврагдсан шалтгаан юу вэ? Есүсийн тэрхүү урсгсан цусаар бид нар аврагдсан гэдгээ бүгдээрээ мэдж байгаа. 그리고 우리는 그 사실을 믿고 구원함을 얻게 된 거죠. Бид нар энэ үнэнд итгэж аврагдсан, авралыг авсан. 자, 그러면 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으신 이유가 뭡니까? Тэгвэл Есүс загалмай дээр цовдлогдоод өгсөн шалтгаан юу вэ? 나를 사랑하사입니다. Хүн болгоныг тийм ээ намайг хайрласандаа гэдэг нь хүн болгоныг хэлж байгаа. 더 정확히 말씀드린다면 나의 영혼을 사랑하셨습니다. Бүр илүү яг тодорхой хэлэх юм бол миний сүнсийг хайрласандаа гэсэн үг. 자, 그래서 오늘 본문의 말씀 보면 하나님께서 자기 소유를 다 팔아 그 밭을 샀다 이렇게 Тийм 말씀하십니다. учраас Бурхан өөрийнхөө бүхий лид баялагийг зараад талбайг худалдаж авсан гэж айлцсан байна. 예수님은 목숨까지 버리심으로 세상을 주님의 것으로 만드셨던 겁니다. Есүс амиа хүртэл зориулснаар эзний зүйлийг бий болгосон. 자, 본래 아담은 이 세상의 왕이었습니다. Уг нь бол хамгийн анх Адам бол энэ дэлхийн хаан байсан. 창세기 1장을 한번 보겠습니다. Эхлэл 1-р бүлэг. 창세기 1장 27절 28절 말씀을 읽어 드리겠습니다. Эхлэл 1-ийн 27 28-ыг уншиж өгье. Ийхүү бурхан өөрийнхөө дүрдөрхөөр хүний бүтээж, бурхны дүрдөрхөөр бүтээхдээ ир имээр нь бүтээжээ. Бурхан тэднийг өрөөж, үржиж олширцгоог, газар дэлхийг дүүргэж, түүнийг эзэмшцгээг, далайн загас, огторгын шувууд хийгээд газар дээр хөлхөгч амтэн бүхнийг захирцгааг гэв. 자, 28절 보면은요. 28 дахь ишлэл дээр харвал 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 이렇게 말씀하십니다. Бурхан тэднийг өрөөж, үржиж олширцгоог, газар дэлхийг дүүргэж, түүнийг эзэмшцгээг гэж айлцсан байна. 그리고 땅을 정복하라. 그리고 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. Далайн загас огторгын шууд хийгээд газар дээр мөлхөгч амтэн бүхнийг захирцгааг гэв. 땅을 정복하라고 말씀하셨습니다. За газар дэлхийг дүүрг гэсэн байна. 그리고 바다와 고기와 공중의 새와 Эзэмшцгээ гэсэн байна. Тэгээд далайн загас огторгын шууд 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하십니다. газар дээр мөлхөгч амтэн бүхнийг захирцгаа. 다스린다는 것은 무엇을 뜻합니까? Захир гэдэг нь юуг утгыг хэлж байгаа вэ? 왕이라는 뜻입니다. Хаан гэдэг утгыг хэлж байна. 그러나 첫 사람 아담은 마귀의 시험에 빠져 왕권을 상실하게 됩니다. Гэтэл хамгийн анхны хүн бол Адам хааныхаа тэтмийг бузар сүнсний мэхлэлтээс болоод булаалгачиж байгаа. 마귀에게 넘어가서 타락하게 돼버린 거죠. Бузар сүнсэнд мэхлэгдэж завхарсан. 그리하여 이 세상은 사단에게 넘기운 바 되어버린 겁니다. Тэр цаг мөчөөс эхлээ энэ ертөнд сатаанд бузар сүнсэнд харьяалагдж шилжсэн. 그래서 사단은 이 공중의 권세 잡은 자로서 이 세상을 꽉 쥐고 있었던 거죠. За тийм ч учраас бузар сүнс энэ дэлхийн агаарын хүчний ноёрхогч учраас энэ дэлхийн бүхий л зүйлийг захирж удирдах байгаа. 그래서 사단은 이것이 나에게 넘어왔기 때문에 이것은 이 세상은 내 거다 이렇게 잡고 있었던 겁니다. Бузар сүнс энэ бүхий л зүйл над руу шилжиж ирсэн болохоор бузар сүнс энэ бүх зүйл минийх гэж байгаа. 자, 누가복음 4장 5절을 보겠습니다. Луг 4-ийн 5-аас харцгаая.
자, 여기는 마귀가 예수님을 시험한 장면인데요. За энэ бол бузар сүнс Есүсийг сорж байгаа дүрдэрх гарч байна. 자, 5절 6절을 한번 읽어드리겠습니다. 5 6 дугаар ишлэлийг уншиж өгье. Дараа нь тэр түүнийг дээш аваачаад хоромхон зур ертөнцийн бүх хаанчлалыг үзүүлв. Тэгээд диавол түүн энэ бүх эзэмшил болон эдгээр энсэр хүчийг би чамд өгье. Учир нь энэ бүгд надад өгөгдсөн юм. Би хүсвэл хүнд ч үүнийг өгч чадна. 자, 마귀가요, 감히 예수님께 이렇게 말을 합니다. За бузар сүнс бүр аимшиггүйгээр Есүс ингэж хэлсэн байна. 자, 예수님을 이끌고 높은 산에 올라갔습니다. Есүсийг дагуулад өндөр уулан дээр гарсан байна. 그리고 천하 만국을 싹 보여줍니다. Хоромхон зур ертөнцийн бүх хаанчлалыг үзүүлсэн байна. 그러면서 하는 말이 이 모든 권위와 그 영광을 내가 네게 주리라. Тэгээд энэ бүх эзэмшлийг, эдгээрийг би чамд, энэ сүр хүчийг чамд өгье. 이 마귀가 예수님께 이렇게 말을 하는 겁니다. Энэ бузар сүнс Есүст ингэж хэлсэн байна. 근데 그 이유가 거기 있죠. За гэхдээ ардлынх нь өгүүлбэр гарсан байна тийм ээ. 이것은 내게 넘겨준 것이므로 내가 원하는 자에게 주노라. Учир нь энэ бүгд надад өгөгдсөн юм. Би хүсвэл хүнд ч үнийг өгч чадна. 이 세상의 이 모든 권위와 영광, Энэ ертөнцийн бүх эзэмшил, бүх сүр хүч 자기 거라고 말을 하는 거예요. бузар сүнс өөрийнхөө минийх гэж хэлсэн байна тийм ээ. 근데 이것을 내가 예전에 넘겨받은 거다. Тэгээд энэ надад ингээд өгөгдсөн. 넘겨받은 게 아니고 뺏은 거죠. Тэгээд өгөгдсөн биш уг нь булаасан тийм ээ. 예, 원래 아담이 가지고 있었는데 Уг нь бол Адамд байсан зүйл 아담을 속여서 죄를 짓게 하고 Адамыг мэхлэж гим нүгэл хийлгүүлээд 그 아담이 가지고 있는 권위와 영광을 자기가 뺏어간 겁니다. тэр Адамдээс ирэх мэдэл тэр сүр хүчийг бузар сүнс өөрөө булааж авсан. 아담과 그 후손이 타락하였으나 주님은 이 세상에 오셔서 아담이 실패한 것을 회복시키십니다. Харин Адам алдаа гаргасныг эзэн энэ дэлхийн ертөнцийн ирснээрээ дахин сэргээсэн. 자, 회복시킨 방법이 십자가의 죽으심과 부활하심으로 모든 것을 되찾게 된 겁니다. Дахин сэргээсэн арга зам нь загалмайн үхэл дахин амьдлаараа бүхнийг ихнээс нь олж авахд хүргэсэн. 자, 요한복음 12장 32절입니다. Иохан номны 12 요한복음 12장 31절 32절을 읽어드리겠습니다. Иохан 12-ийн 30-32-ыг уншиж өгье. Одоо энэ ертөнц шүүгдэх гэж байна. Одоо энэ ертөнцийн захирагч зайлуулагдах болно. Би газараас өргөгдвөл бүх хүнийг өөртөө татна гэж айлтлаа. 여기 보면 이제 이 세상에 대한 심판이 이르렀으니 이 세상 임금이 쫓겨나리라. Одоо энэ ертөнц шүүгдэх гэж байна. Одоо энэ ертөнцийн захирагч зайлуулагдах гэж байна. 자, 이때까지 이 세상 임금이 누구예요? За тэгвэл өнөө тэ энэ дэлхийн ертөнц шүүгдэх хүртэл захирагч нь хэн байх нь? 예, 마귀입니다. Бузар сүнс. 그래서 32절 보면 32 дугаар ишлэлдэр 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라. би газараас өргөгдвөл бүх хүнийг өөртөө татна гэж айлтлаа. 예, 내가 땅에서 들리면. Би газараас өргөгдвөл 자, 이것은 십자가의 죽으심을 말씀하십니다. энэ нь бол утга нь загалмайн үхлийг хэлж байгаа. 그래서 33절에 보면은 Доош нь 33 дугаар ишлэлдэр 이렇게 말씀하시면 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 보이심이로라. тэр ямар үхлээр үхэхээ илэрхийлэн үүнийг хэлжээ. 자, 예수님은 그 옛날 아담이 빼앗겼던 그 권위와 영광을 되찾아 오기 위해서 이 땅에 오신 겁니다. Есүс бол тэр эрт дээр үед Адамын алдсан эрх мэдэл сүр хүчийг буцааж ихнээс нь олж авахын тулд энэ дэлхийн ертөнцийн дээр залран ирсэн. 그 방법은 십자가의 죽으심입니다.
буцааж ихнээс нь олж авах арга зам нь загалмай дээр үхэх. 십자가의 죽으심은 이 세상 사람들을 구원할 완전케 하심이고 Загалмай дээр үхэх нь дэлхийн ертөнцийн дээр байгаа хүмүүсийн авралыг бүрэн төгс болгож байгаа. 모든 영혼을 사탄의 권세에서 하나님의 생명으로 옮겨지게 하는 능력이 있었습니다. Бүх хүмүүсийн сүнсийг бузар сүнсний иргэшээлээс бурхан руу шилжүүлж байгаа хүч чадалтай. 예수님은 십자가로 말미암아 그것을 이루신 겁니다. Есүс загалмайгаараа үүнийг хэрэгжүүлж гүйцээсэн. 그래서 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라. Би газараас өргөгдвөл бүх хүнийг өөртөө татна гэж айлдлаа. 자, 그래서 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으심으로 끝이 아니고 다시 부활하셨습니다. Ингэж Есүс загалмай дээр цовдлогдож үхснээрээ төгсгөл нь биш, дахин амьлсан. 그리고 모든 영혼들이 모든 사람이 하나님께로 올 수 있는 그 길을 마련해 둔 겁니다. Бүх хүмүүс, бүх сүнснүүд бурхан руу ирэх замыг нь бэлтэж тавьсан. 사탄의 권세 아래에 있던 자들, Бузар сүнсний иргэшээлд дор байсан хүмүүс, 사탄의 지배 아래에 있었던 자들, бузар сүнсний ноёрхол дор амьдарч байсан хүмүүсийг 그들이 그 세력에서 벗어나서 하나님께로 돌아올 수 있는 그 길. тэр эрх мэдлээсээ ангижран гарч бурхан руу эргэж очиж чадах замыг бий болгосон. 세상 모든 사람들이 구원받을 수 있는 그 길을 열어놓은 겁니다. ертөнцийн бүхий л хүмүүс аврагдаж чадах замыг бэлтэж өгсөн. 자, 그뿐만 아니죠. За ганцхан үгээр зогсохгүй тийм ээ. 예수님이 이 세상을 되찾은 겁니다. Есүсийн ертөнцийг анх ямар байсан яг тэрүүгээр нь буцаагаад авсан. 그래서 지금은 이 세상 모든 것이 하나님의 것입니다. Тийм учраас одоо энэ дэлхийн ертөнцийн бүхий л зүйл нь бурхных. 자, 시편 2장입니다. Дуулал 2 2장 8절 보면 Дуулал 2:8. 자, 이렇게 기록되어 있습니다. Дуулал 2:8 дээр ингэж бичигдсэн байгаа. 내게 구하라. 내가 열방을 유업으로 주노니 내 소유가 땅끝까지 이르리로다. Надаас гуй би үндэснүүдийг чиний өмнө өв болгон дэлхийн хязгааруудыг ч чиний эзэмшил болгон өгнө. 자, 열방은 여기 세상을 말씀하신 겁니다. Бүх үндэснүүд гэдэг нь энэ дэлхийг хэлж байгаа. 자, 그리고 마태복음 28장을 보겠습니다. Матай 28-аас харъя. 자, 28장 18절입니다. Матай 28:18. 자, 여기서 한번 읽어드리겠습니다. Та бүхэнд уншиж өгье. Есүс төхөж ирээд тэдэнд тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг надад өгсөн. 자, 여기 보면 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 이렇게 말씀하십니다. Энэ үгэн дээр тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг надад өгсөн гэж хэлсэн байна. 자, 권세를 찾아오신 거죠? Эрх мэдлээ буцааж авахар ирсэн байгааз. 자, 세상은 주님의 소유가 되어 있습니다. ертөнцөл эзний эзэмшил. 자, 그것이 주님께서 재림하실 때 반드시 현실로 될 거라는 것을 의미합니다. Энэ нь эзэн дахин ирэх үед энэ ертөнц үнэхээр эзний эзэмшил байсан гэдэг нь яг боддоор харагдаж гарч ирнэ гэсэн утгатай. 자, 하나님은 이 비유를 통해서 마태복음 13장 이 비유를 통해서 사람들을 기뻐하셨다고 말씀하셨잖아요. 감추인 부활을 기뻐하셨다고 말씀하셨잖아요. Бурхан Матай 13 дугаар бүлэг дээр гарсан зөвөрлөлөөрөө үнэт эрдэнэнийг одоо нуугаад тийм ээ. Тэгээ тэрийг одоо ингээ авж байгаадаа баярлалаа гэж гарсан байгаа. 자, 잠언 8장 30절입니다. Сургаал төгс 8:30. (30장 31절) 30절 31절 8장 30절 31절 여기 한번 읽어드리겠습니다. Сургаал төгс 8-ын 30-31-ийг уншиж өгье. Би тэгэхэд хажууд нь урлаач өдрөөс өдөрт багтлан байж өмнө нь үргэлж баярлаж байсан. Түүний дэлхийн ертөнцид баясаж хүний хөвгүүдээр багтан байв. 여기 보면은 За энэ үгэн дээрээс харах юм бол 자, 하나님이 이 세상을 창조하실 때 Бурхан энэ дэлхийн ертөнцийг бүтээхдээ 그리고 창조가 이루어지는 그 모습을 보고
주님은 이렇게 기뻐하셨답니다. Бүтээж байгаа дөр үйл явц дүр төрхийг хараад эзэн ингэж айлцсан байна. 자, 그 곁에서 창조자가 되어 날마다 그의 기뻐하신 바가 되었으며 Бид ихэд хажууд нь урлаач өдрөөс өдөрт багтал нь байж 항상 그 앞에서 즐거워하였으며 өмнө нь үргэлж баярлаж байсан. 31절 31-р эшлэлээр 사람이 거처할 땅에서 즐거워하며 түүний дэлхийн ертөнцид баясаж 인자들을 기뻐하였느니라. хүний хөвгүүдээр багтан байв. 하나님은 이 세상 모든 만물을 창조하시고 제일 마지막에 사람을 창조하셨습니다. Бурхан энэ дэлхийд байгаа бүх төмөн байцыг бүтээж дуусах хамгийн сүүлд нь хүнийг бүтээсэн. 너무나 아름답게 이 창조한 이 세상 가운데에 사람을 창조하시고 Үнэхээр үзэглэн төгөлдөр энэ дэлхийн ертөнцийг бүтээчээд хүнийг бүтээсэн. 하나님은 심히 좋았더라. Бурхан нэн сайхан байлаа гэсэн. 너무 기뻐했다는 겁니다. Бүр үнэхээр баярлалаа гэсэн үг. 왜? 그게 보화거든요. Яа, 보화. 그것이 바로 사람들이 바로 보화였거든요. 보물. 보화. 사람들이 보물이었거든요. 그 사람들이 하나님의 보물이었다고. 어. Тэгэхээр энэ нь утга нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хүмүүс Бурханы үнэт эрдэнэ байсан гэдэг утгаар. 제일 마지막에 사람을 창조했잖아요. Бурхан хамгийн сүүлд нь хүнийг бүтээсэн. 진짜 하나님의 가장 가치 있다라고 생각하는 그 보물은 바로 사람이었습니다. Тэгэхээр Бурханы яг жинхэнэ хамгийн үнцэнтэй гэж харж тооцож байгаа эрдэнэ нь хүн байсан. 자, 주께서 사람이 살게 될 땅과 사람을 보시면서 기뻐하셨는데 인간이 범죄함으로 세상이 마귀의 지배 아래 넘어갔던 것입니다. За Бурхан энэ дэлхийн ертөнц энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа хүмүүсийг хараад баярлан багтан сайхан байсан боловч бодросноос гим нүгэл оруулж ирсэн. 그러나 예수님은 이를 회복시키신 겁니다. Харин тэрийг нь Есүс дахин сэргээсэн. 자, 다시 마태복음 13장으로 넘어가 보겠습니다. За үндсэн үгэн дээр Матай 13 дээр очие. 자, 여기 44절을 보면은요. За 44-р эшлэлээрээс харах юм бол 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 Тэнгэрийн хаанчлан талбайд нуусан эрдэнэ адил юм. 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기 소유를 다 팔아 그 밭을 샀느니라. Түүнийг хүн олоод нууж баярлсандаа явж өөртөө байгаа бүхнээ зараад тэрхүү талбайг худалдан авна. 자, 하나님의 역사는 이렇게 이루어진 겁니다. Бурхны ажил бол ингэж хэрэгждэг. 하나님은 이 세상을 보셨습니다. Бурхан энэ дэлхийг харсан. 이 세상에서 무언가를 일을 하고 있는데 정말 가치 있는 것을 발견한 겁니다. Бурхан энэ дэлхий дээр ямар нэгэн ажлыг хийж байсан. Гэхдээ үнэхээр үнцэнтэй нэг зүйлийг олсон. 그 가치 있는 게 무엇이었을까? Тэр үнцэнтэй зүйл нь юу байсан бэ? 자, 지금 배웠던 것처럼 사람의 영혼이었습니다. Өнөөдрийн үгэн дээр зөндөх гарсан сурсанчлан хүний сүнс байсан. 그래서 그 하나님은 자기 모든 소유를 다 팔아서 이 세상을 산 겁니다. Тийм учраас Бурхан өөртөө бүх эд хөрөнгөө зараад талбайг худалдаж авсан. Энэ ертөнцийг худалдаж авсан. 자, 예수님을 보십시오. За бүгдээрээ Есүсийг харцгаая. 예수님은 저 높고 높은 하늘에서 이 땅에 내려오신 거예요. Есүс тэр тэнгэрийн өндөрт байгаа хаан синти хаанчлалаа орхиод энэ газар дээр ирсэн. 이유는 딱 한 가지죠. Яагаад вэ? 자, 나를 구원하시기. Шалтгаан нь ганцхан намайг аврахын төлөө. 어쩌면 우리 모든 사람들을 구원하시기 위해서 오신 겁니다. Нэг талаас бүх хүмүүс биднийг аврахын төлөө ирсэн. 자, 그리고 자기 모든 소유를 다 팔았다고 말씀하셨죠? За өөртөө байгаа бүхнээ зарж гисэн байна тийм ээ. 자기가 가지고 있는 전부를 다 내어놓은 겁니다. Өөртөө байгаа бүхнээ бүгднийг буулгаж өгсөн байна. 자, 주님은 나를 위해서 이 땅에 오셨고, Эзэн бол миний төлөө энэ газар дэлхийд ирсэн. 그리고 나를 위해서, 그리고 나를 구원하시기 이 세상에 사신 겁니다. Намайг аварч өгөх нөлөө энэ газар дэлхийд амьдарсан. 그리고 나를 구원하시기 위해서 그 채찍에 맞으시고 고난을 받으셨고, Намайг аврахын төлөө тэр дашуураар дашуур дуулж тэр зовлон шаналлд арчлалыг амссан. 나를 구원하시기 위해서
친히 자기 온몸을 십자가에 내 던진 겁니다. Намайг аварч өгөхийн төлөө өөрийнхөө бүхий л биеийг бүгдийг нь загалмайд тушаагаад зориулсан. 채찍으로 온몸을 찢겼죠. Ташуурдсанаар бүх биеийнх нь арьс язарч урагдсан. 그리고 머리에는 가시관을 쓰셨습니다. Толгойд нь өргөс дэтэм углуулсан. 그리고 자기의 손과 발에는 큰 못이 박혔습니다. Гар хөлт нь маш том хадаасыг хадсан. 물과 피를 다 쏟으신 거죠. Биеийн дотор байгаа бүхий л ус цусаа бүгдийг нь урсгаж гаргасан. 누구를 위해서입니까? Хэний төлөө блэ? 바로 나를 구원하신 겁니다. Миний л төлөө. 자, 여러분들을 구원하신 겁니다. Та бүхнийг ингэж аварсан байна. 그리고 그분은 십자가에 매달려 죽으십니다. Тэгээд тэрээр загалмайд цовдогдоод өгсөн. 그리고 3일 후에 다시 부활하셨습니다. 3 хоногийн дараа дахин амьлсан. 네, 그분은 인간이 아니었습니다. Тийм ээ, тэрээр хүн биш байсан. 죽음이 예수님을 붙잡아 놓을 수 없었던 겁니다. Өвхөл Есүсийг зууран барьж хүлч чадаагүй. 하나님이신 그분께서 인간의 모습으로 오신 분이 바로 예수님이십니다. Хүнтэй адил дүрээр бурхан хэрнээ хүнтэй адил дүрээр заларч ирсэн нэгэн хинбэ? Есүс. 그리고 그분은 이 세상에 사셨던 거죠. Есүс энэ дэлхий дээр амьдарсан. 이 세상에서 예수님은 33년을 사셨습니다. Дэлхий дээр Есүс 33 жил амьдарсан. 그러나 자기를 위해서 하루도 살지 않았습니다. Гэхдээ 33 жилийн амьдралд Есүс өөрийгөө төлөө нэг өдөрч амьдарч үзээгүй. 오직 나를 구원하시기 위해서. Зөвхөн л бид нар буюу намайг аврахын төлөө. 오직 우리 모든 사람들을 구원하시기 위해서 33년을 사신 겁니다. Зөвхөн бүх хүмүүс бидрийг аврахын төлөө 33 жил амьдарсан. 그리고 오직 우리를 구원하시기 위해서 자기 온몸을 내 던지신 겁니다. Зөвхөн бид нарыг зөвхөн намайг аврахын төлөө өөрийнхөө бүхий л биеийг бүхэлд нь зориулсан. 그리고 나를 구원하신 거예요. Ингэж намайг аварсан байна. 이게 하나님이 값진 보화를 얻기 위한 하나님의 방법이었습니다. Энэ нь үнэт эрднийг олох Бурхны арга байсан. 우리가 하나님 앞에 얼마나 가치 있는 자들입니까? Бид нар Бурхны өмнө хичнээн үн цэнтэй оршигч нар вэ? 주님께서 자기 생명을 던짐으로 나를 구원하신 겁니다. Эзэн өөрийнхөө амийг зориулснаар намайг аварсан. 자, 그러면 우리가 어떻게 살아야 할까요? За тэгвэл бид нар одоо ийм юм чинь яаж амьдрах ёстой юм бэ? 당연히 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아야 할 겁니다. Мэдээж эзнийг баярлуулсан амьдралаар амьдрах ёстой. 예수님은요, 십자가에 못 박혀 죽으실 그 상황에서도 주님의 마음은 즐거웠다고 말씀하십니다. Иесус бол тийм ээ загалмай дээр цовдлогдож үхэж байхдаа хүртэл эзний сэтгэл баяр хөөртэй байсан гэж гардаг. 온몸은 고통스럽지만 Бүх бие нь шаналлалтай, таршлалтай байсан боловч 정말 주님의 그 마음은 기뻐했다라고 말씀하십니다. яг эзний зүрх сэтгэлийн үндэс л баяр хөөртэй байсан гэж айлцсан. 고통 가운데 어떻게 기뻐하실 수 있었을까? Тэр зовлон шаналл дотор яаж баярлаж чадсан бэ? 자, 히브리서 12장을 보겠습니다. Еврей 12-аас харцгаая. 자, 2절입니다. 12-ийн 1. 여기 한번 읽어드리겠습니다. Уншиж өгье. Итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд төгсгөгч болох Есүс өөд харцгаая. Тэрээр өмнө нь тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө гутамшгийг тоомсорлон загалмайг твчсэн бөгөөд Бурхны сэнтийн баруун гарт заларсан юм. 자, 여기 2절에 보면은요. 2 дугаар ишлэлдэр 믿음의 주요 온전케 하시는 이는 예수를 바라보자. итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд төгсгөгч болох Есүсөд харцгаая. 믿음의 주요. итгэлийг эхлүүлэгч гэсэн байна. 이게 무슨 말씀입니까? Утга нь юу вэ? 예, 우리가 당연히 믿어야 할 분이라는 뜻입니다. Тийм ээ бид нар мэдээж итгэх ёстой хүмүүс шүү гэдэг утгаар хэлсэн байна. 그리고 온전케 하신 이는 누굴까요? Төгсгөгч болох гэдэг нь хэн бэ? 바로 주님이잖아요. Шууд эзнийг хэлж байна тийм ээ. 내가 당연히 믿어야 할 분이시고 Миний мэдээж итгэх ёстой нэгэн 그분은 나를 온전케 하신 분이신다. тэрээр намайг бүрэн төгс болгох нэгэн.
나를 온전케 하신 그분을 바라보자. Намайг бүрэн төгс болгож өгөх Есүсөө тарцгаая. 내가 당연히 믿어야 할 분이시고 Миний мэдээж итгэх ёстой нэгэн 나를 온전케 하신 예수님. намайг бүрэн төгс болгогч Есүс. 여러분 우리는 그분을 바라봐야 됩니다. Бид нар Есүсийг харах ёстой. 근데 그분의 하신 일을 우리는 바라봐야 되는 거예요. Есүсийн хийж байгаа ажлыг бид нар харах ёстой. 그리고 그분이 십자가 못 박혀 죽으신 그 일을 바라봐야 됩니다. Түүний заалмаа дээр цовдлогдоод өгөж байгааг тэр ажлыг нь бид нар харах ёстой. 왜 십자가에 못 박혀 죽어야 하셨는지. Яагаад заавал загалмаа дээр өгөхөөсөр аргагүй байсан юм бэ? 근데 여기 말씀 보세요. Энэ үгийг хараарай. 그는 예수님이십니다. Тэр гэдэг нь Есүсийг хэлсэн байна. 그의 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사. Тэрээр өмнө нь давигдсан баяр хөөрийн төлөө гутамшигыг стомсрлон 부끄러움을 개의치 아니하시더니 загалмайг твчсэн. 그의 앞에 있는 즐거움이 있답니다. Өмнө нь тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө гэсэн байна. 그의 앞에 있는 즐거움을 위해서 십자가를 참으신 겁니다. Өмнө нь тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө загалмайг твчсэн байна. 그리고 십자가로 말미암아 주어진 그 수치와 부끄러움을 다 개의치 않고 참으셨다는 거예요. Загалмаагаас болоод амссан бүхий л гутамшигыг үл тоосон байна, тийм ээ. 여러분 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님은 옷을 입고 십자가에 못 박혀 죽으신 분이 아닙니다. Есүс загалмаа дээр ингэж цовдлогдож өгөхдөө ямар ч хувцсгүй байсан. 온몸에 채찍이 맞으시고요. Бүх бие нь ташуурдуулаад ярах шарахтаа болсон. 그리고 옷을 다 벗깁니다. Тэгээ бүх хувцсыг бүгднийг тайлаад 부끄러움을 가리는 게 전혀 아무것도 없어요. тий гутамшиг гэж хэлсэн нь одоо халахлах ёстой тэр хэсгийг нь халахлаагүй. 그냥 알몸으로 그냥 십자가에 매달려 죽으신 겁니다. Зүгээр л яг шалдан биеийг нь одоо загалмаа дээр цовдлсон. 여러분 생각해 보세요. Та бүхэн ингэ төсөөлөө бодоод үзлээ. 누군가가 많은 사람 앞에서 당신을 옷 입을 것을 다 벗긴다고 생각해요. Маш олон хүмүүсийн өмнө хин нэгэн хүн таны бүх хувцсыг дотор хувцсыг үлдэхгүй бүгдийг тайлж ийнэ гэж төсөөлөө бодоод үзтээ. 부끄러워요, 안 부끄러워요? Ичихгүй юу? 아마 부끄러워서 어디로 막 숨을 곳을 찾을 겁니다. Өстө бүр гутамшигтай ичмээр санагдаад хаашаа чамаагүй ороод нуугдах нүксүү хайх байх тийм ээ. 그런데요. 만약에 왕이 Гэтэл 왕이 정말 많은 사람들 앞에서 알몸으로 탁 있게 된다면 얼마나 더 수치스럽겠습니까? тэр эсрэг хүчтэй хаан хүн маш олон хүмүүсийн өмнө шалдан болвол ямар гутамшигтай хэрэг вэ? 한 나라와 또 한 나라가 싸웠다고 생각해 봅니다. Жишээлбэл хоёр улс хоорондоо дайн тулалдаж байлаа гэж үү. 그래서 한 나라가 이겼습니다. Нэг улс нь ялалтыг байгуулсан. 진 그 나라의 왕을 붙잡은 겁니다. ялагдсан улсын хааныг олзолсон байна. 그런데 그 백성들이 그 진 나라의 백성들이 보는 앞에서 그 왕의 옷을 다 벗겨버린다고 생각해요. Гэтэл ард иргэдэн хүмүүс нь харж байхад хааных нь бүх хувцсыг тайлаа шалдан болголоо гэж төсөөлөд үзтээ. 그것은 왕의 수치며 나라의 수치가 되는 겁니다. Тэгэхээр тэр хааны гутамшиг тэр улс орны гутамшиг болно. 그런데 예수님은 누구십니까? Харин Есүс бол хэн бэ? 이 우주만을 창조하신 하나님입니다. Энэ дэлхийн ертөнц энэ гар хэрэгсэн твийг бүтээсэн бурхан шүү дээ. 창조주 하나님께서 Бүтээгч бурхан. 그 주님께서 정말 죄인들 앞에 Гэмтнүүдийн өмнө 정말 알몸으로 십자가에 매달리실 겁니다. шалдан загалмай дээр цовдлогдож өгсөн байна. 얼마나 수치스럽겠습니까? Энэ ямар гутамшигтай хэрэг вэ? 그러나 그 수치를 개의치 않았다는 겁니다. Гэхдээ тэр гутамшиг үл таамсарлан гэж Библиэд бичигдсэн байна. 십자가를 참으시고 Загалмайг твч. 그 수치를 개의치 아니하시고 Тэр гутамшигыг үл таамсарлан. 앞에 있는 즐거움을 위해서 모든 것을 견뎠던 겁니다. Өмнө нь давигдсан баяр баясгалангийн төлөө бүхнийг твцсэн байна. 그 앞에 있는 즐거움이 무엇일까요? Тэр өмнө нь тавигдсан баяр баясгалан гэдэг нь юу вэ? 우리가 십자가의 그 놀라운 큰 은혜로 우리가 구원받을 걸 생각하신 겁니다. Тэр загалмайгаар бид нар аврагдах байсан гэдгийг баяр баясгалан гэдэг үгээр орлуулж бичсэн байна. 사탄의 권세 아래에 있던 우리가 Бузар сүнсний эрх мэдэлд ор байсан бид нар 생명 대신 하나님께로 돌아오는 것을 미리 생각하면서 기뻐하셨던 겁니다. амь болох бурхан руу эргэж ирж байгааг
төсөөлөн бодоод өмнөө тавигдсан баяр баясгалан гэж илэрхийлсэн байна. 그래서 주님은 십자가의 고통을 참으셨고 Ийм байсан учраас л эзэн загалмайн зовлон дарчлтыг твчиж чадсан. 그 수치를 개의치 않고 감당하신 겁니다. Тэр гутамшгийг үл тоомсорлон твчсэн. Тэссэн. 이게 얼마나 큰 사랑입니까? Энэ хичнээн агуу хайр вэ? 자기 모든 것을 다 내어 던진 겁니다. Өөрийнхөө бүхий л зүйлийг зориулаад бүгднийг тавиад өчгсөн байна. 하나님은 나를 얻기 위해서입니다. Бурхан бол намайг олж авахын төлөө. 자, 그러면 이제 우리는 어떻게 살아야 할까요? Тэгвэл бид нар одоо цаашдаа яаж амьдрах ёстой хүмүүс вэ? 이제는 우리가 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아야 되는 겁니다. Одоо бид нар цаашдаа Бурханыг баярлуулсан амьдралаар амьдрах ёстой. 당연히 그래야 되지 않겠습니까? Мэдээж бүр ингэж явах ёстой биш гэж үү? 이렇게 우리는 주님의 그 큰 사랑을 인하여 구원함을 얻었습니다. Ингэж бид нар эзний дээр агуу хайрыг олж авсан хүмүүс. 자, 구원받은 우리가 하나님의 기쁨의 존재가 되었다는 것입니다. Аврагдсан бид нар Бурханыг баярлуулдаг хүмүүс нь болчихсон байна гэсэн үг юм. 이것은 너무나 놀라운 일이죠. Энэ бол үнэнхээр гайхалтай үйл явдал. 근데 이제 우리가 구원받은 것이 하나님의 기쁨이 되었다면 Бид нар тэгвэл аврагдсан маань Бурханыг баярлуулсан үйлхэрэг юм бол 우리의 삶 또한 하나님의 기쁨이 되어야 하지 않겠습니까? цаашдаа үргэлжлээд амьдрах бидний амьдрал ч гэсэн Бурханыг баярлуулж явах амьдрал байх хэрэгтэй биш гэж юу? 자, 그런데 우리가 구원받고 나서 Харин бид нар аврагдсныхаа дараа 세상에 빠져 산다면 энэ дэлхийн ертөнцид автаж живээд амьдарч явах юм бол 우리는 하나님을 기쁘시게 할 수 없습니다. бид нар Бурханыг баярлуулах боломжгүй бол 고린도후서 5장입니다. 2 дугаар Коринт 5 자, 바울은 이렇게 말씀하고 있습니다. 5장 9절. 2 дугаар Коринт 5-ын 고린도후서 5장 9절. 2 дугаар Коринт 5-9 Паул ингэж хэлсэн байна. 여기 읽어드리겠습니다. Уншиж өгье. Тиймд ойрч, холж, түүнд таалагдах нь бидний ирмэлзэл билээ. 그런즉 우리가 거하든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘쓰노라. Тиймд ойрч, холж, түүнд таалагдах нь бидний ирмэлзэл билээ. 어디에 있든지 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살겠다는 뜻입니다. Хаанч амьдарч байсан эзний баярлуулсан амьдралаар амьдарч явах ёстой гэдг утгаар хэлсэн байна. 여러분 교회에 나올 때가 있습니다. За та бүхэн сүм жуулганда ирдэг цаг үе байгаа. 그때 또한 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아야 되는 거예요. Тэр үедээ эзнийг баярлуулсан амьдралаар амьдрах ёстой. 지금 집에 계십니까? Одоо гэртээ байна уу та? 집에 있으면서도 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아야 되는 겁니다. Тэгвэл одоо гэртээ та байхдаа ч гэсэн эзнийг баярлуулсан амьдралаар амьдарч явах ёстой. 우리가 어디에 있든지 Бид нар хаанч байсан 우리의 삶을 통해서 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아야 하는 게 그리스도인입니다. эзнийг баярлуулаа, эзнийг таалал, эзэнд таалагдаад амьдарч явах ёстой нь Христэд итгэгч бидний үүрэг мөн. 자, 정말 하나님이 기뻐하시는 게 무엇일까? Бурханд таалагддаг амьдрал ямар амьдрал вэ? 첫 번째로 Нэгдүгээрт нь 구원받지 못하는 저 영혼들이 구원받는 걸 하나님 너무나 기뻐하시고 аврагдаа байгаас сүнсэд аврагдахад Бурхан үнэхээр баярлдаг. 네, 당연하죠. Мэдээжин хэрэг тийм ээ. 한 영혼이 구원받는 것 Нэг сүнс аврагдах. 이것은 하나님 앞에 가장 큰 기쁨이 되는 거예요. Энэ бол Бурханы өмнө хамгийн том баяр хөөрнө. 그리고 이제 구원받은 사람들이 어떻게 사느냐에 따라서 하나님을 기쁘시게 할 수 있는 겁니다. Хоёрдугаарт нь аврагдсан хүмүүс яаж амьдрах вэ гэдгээс шалтгаалаад Бурхан баярлдаг. 자, 그 첫 번째로 하나님을 의지하는 삶을 살았을 때 하나님은 그걸 기뻐하십니다. За аврагдсан хүмүүс нэгдүгээрт Бурханд итгэж түшиглээд амьдарч байгааг хараад Бурхан баярлдаг. 하나님의 자녀 된 우리가 Бурханы хүүхдүүд болсон бид нар 정말 하나님만 의지하고 사는 겁니다. үнэхээр Бурханд л ганцхан итгэж түшиглэж амьдрах. 그것이 하나님의 기쁨이 된다니까요. Энэ Бурханыг баярлуулдаг гэсэн байна. 자, 시편 147편입니다. Дуулал 147, 147편 Дуулал 147, 10절 11절입니다. 10-11 여기 한번 읽어드리겠습니다. уншиж өгье. Тэрээр морины чадалд багтдаггүй, хүний хүлдэж баярлдаггүй.
эзэн өөрөөс нь нэмэгчийг инрэл хайранд нь найдагчдыг таалдаг. 여기 보면 하나님은 자기를 경외하는 자와 그 인자하심을 바라는 자들을 기뻐하시는도다. Энэ үгэн дээр эзэн өөрөөс нь нэмэгчийг инрэл хайранд нь найдагчдыг таалдаг буюу баярладаг гэсэн утга тийм ээ. 자기를 경외하는 자. Өөрөөс нь бурхнаас өөрөөс нь имээдэг хүнийг. 자, 우리 하나님 온전히 경외하는 그 모습으로 살았을 때, Бид нар бурхнаас бүрэн дүрийн имээсэн дөр-дүрхөөр амьдрах үед 그리고 그 인자하심을 바라는 자들을 기뻐하신다. инрэл хайранд нь найдагчдыг бурхан хараад баярлдаг гэсэн байна. 그 사랑을 항상 연모한다는 겁니다. 그 사랑을 항상 바란다는 겁니다. Бурхны тэр хайрыг л үргэлж хүлээж идэг. Одоо хүлээж харж идэг тийм хүн гэсэн үг. 그 사랑을 항상 바라보면서 산다는 거예요. Бурхны тэр хайрыг үргэлж л одоо харан ирмэлзэн санаж амьдардаг хүн. 그걸 하나님이 기뻐하십니다. Тийм хүнийг бурхан хараа баярлдаг 그리고 гэсэн. 또 한 가지 하나님은 정직한 자의 기도를 기뻐하십니다. За үүний дараа бурхан шудраг хүний залбиралд 잠언 баярлдаг. 15장입니다. Сургаалт үгс 15 8절. 15-ийн 8. 여기 한번 읽어 주셔요. 잠언 Уншиж өгье. 15장 8절. Уншиж өгье. Буруутын өргөл эзэнд адлагдах. Чигч шудраг хүмүүсийн залбирал түүнд таалагдах. 여기 보면은 정직한 자의 기도는 그가 기뻐하시느니라 이렇게 말씀하십니다. Чигч шудраг хүмүүсийн залбирал түүнд таалагдах гэсэн байна. 그리고 하나님은 순종을 기뻐하십니다. Үүний дараа бурхан дуулууртай байдалд баярлдаг. 자, 그리고요. Үүний дараа 자, 하나님은 형제 자매가 서로 사랑하는 것을 기뻐하십니다. аврагдсан ахан дүүс бие биенээ хайрлаж байхыг хараа бурхан баярлдаг. 자, 요한복음 13장입니다. Иохан 13 13장 34절 35절을 한번 읽어드리겠습니다. Иохан 13-ын 34 35 бие биенээ хайрлах тун би та нарыг яаж хайрласны адил та нар мөн бие биенээ хайрлах тун гэсэн шин тушаалыг би та нарт өгч байна. Бие биендээ хайртай байваас та нарыг миний шав гэдгийг үүгээр чинь бүгд мэдэх болно гэлээ. 자, 이것은 새 계명입니다. За энэ бол шин тушаал. 자, 예수님께서 제자들에게 말씀하셨죠. Есүс шавнартай айлцсан байна тийм ээ. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. Шин тушаалыг та нарт өгөө. Бие биенээ хайрлах тун. 35절 보십시오. 35 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. бие биендээ хайртай байвас та нарыг миний шавнар гэдгийг үүгээр чинь бүгд мэдэх болно гэлээ. 다시 제가 읽어드리겠습니다. За би та бүхэнд дахиад уншиж өгье. 너희가 서로 사랑하면 Та нар бие биенээ хайрлаж явах юм бол 이로써 모든 사람이 너희가 내 자녀인 줄 알리라. энийг чинь хараа бүх хүмүүс та нарыг миний шавнар гэдгийг мэдэж авах болно. 자, 그렇게 읽어도 맞습니다. Ингэж уншсан ч утхан зөв. 정말 우리가 사랑했을 때 Бид нар үнэхээр бие биенээ хайрлаж явах үед 정말 우리가 하나님의 자녀임이 증명되는 겁니다. Бурхны хүмүүс мөн байна гэдг нь гэрчлэгдэнэ. 그 말씀을 돌려서 생각하면 어떤 말씀입니까? За тэгвэл эсэргээр энэ үгийг бодох юм бол ямар үг вэ? 정말 하나님께 구원받은 자녀라면 서로 사랑해야 된다는 겁니다. Үнэхээр аврагдсан Бурхны хүүхдүүд юм бол бие биенээ хайрлаж байх ёстой зөв гэж хэлсэн байна. 그것이 하나님의 기쁨이 된다는 거예요. Ингэх нь Бурхныг баярлуулна гэж хэлсэн байна. 여러분들에게 자녀가 있다고 생각해 봅시다. За жишээлбэл та бүхний үр хүүхдүүд байна бодож үзтгэй. 자녀 4명이 있다고 생각해 봅시다. За 4 хүүхэдтэй байлаа гэж бодъё. 자, 자녀들이 서로 사이좋게 놀고 있습니다. Хүүхдүүд чинь хоорондоо ив найрамдалтай тоглож байлаа. 자, 그 자녀들이 부모님께 뭘 해드린 건 없습니다. Хүүхдүүд бол ээж аавдаа хийж өгөх зүйл юу ч байхгүй.
그러면 자녀들끼리 서로 사이좋게 놀고만 있는 겁니다. Хүүхдүүд хоорондоо зүгээр л ив найрамдалтай тоглоод гэртээ байж явах юм бол болоо. 그러면 부모님들이 기뻐할까요? Тэр төрхийг нь хараад ээж аав нь баярлах уу? 얼마나 기뻐하겠습니까? Хараад гişнээ их баярлах байлаа дээ тийм ээ. 말은 하지 않지만 그 자녀들이 서로 이렇게 제 사이좋게 노는 모습 보면서 정말 기뻐할 겁니다. Одоо хэдийгээр хэлэхгүй ч гэсэн хүүхдүүд нь хоорондоо ив найрамдалтай байгааг хараад ээж аав хүмүүс бол үнэхээр баярлдаг. 그런데 반대로요. Гэтэл эсэргээрээ 네 명이 서로 싸운다고 생각해 봅시다. дөрүлээ хоорондоо хэрэлдээ зодтолдоод байлаа гэж бодъё. 정말 부모님 마음은 정말 아플 겁니다. Үнэхээр харж байгаа ээж аавын сэтгэл өвдөх болно. 그거 당연하지 않습니까? Энэ мэдээж биш гэж юу? 자, 우리는 하나님의 자녀입니다. За тэгвэл одоо бид нар өөрсдөө бодож үзье. Бид нар 우리는 ч 서로 다투는 사이가 아닙니다. бид нар хоорондоо хэрэлдэх ёстой хүмүүс биш ээ. 절대로 다퉈서도 안 됩니다. Хэрэлдэж болохгүй. 우리는 서로 사랑해야 할 그런 사이입니다. Бид нар заавал бие биенээ хайрлах ёстой, хайрлах ёстой, ингэж харилцаж амьдрах ёстой. 우리가 서로 사랑할 때 Бид нар бие биенээ хайрлах үед 정말 하나님은 기뻐하시는 거예요. Бурхан үнэхээр баярлаж байдаг. 자, 오늘은 마태복음 13장 44절 이 말씀을 통해서 교훈을 얻었습니다. Өнөөдөр бүгдээ Матай 13-ийн 44-р ишлэлээр сургамжийг авлаа. 밭에 감추인 보화. Талбайд нуугдсан бага эрдэнэ. 자, 밭은 세상을 말씀하셨습니다. Талбай бол ертөнц гэсэн тийм ээ. 그리고 여기에 있는 그 사람은 바로 주님이십니다. За энэ дэр гарч байгаа энэ хүн тийм ээ энэ талбайд байгаа эрднийг олоод байгаа энэ хүн бол эзэн. 그리고 밭에 감추인 보화는 바로 харин 우리들입니다. талбайд нуугдсан байгаа тэр эрдэнэ бол бид нар хүн тус бүр юм аа. 그리고 그 사람은 예수님은 자기의 모든 생명을 자기에 있는 모든 것을 다 던지고 던지면서까지 우리를 구원하신 겁니다. Есүс өөртөөгөө бүхнээ зориулаад бүх зүйлээ зориулж өгөөд бидрийг аварч өгсөн. 그 예수님의 그 마음을 알고 우리가 살았으면 좋겠습니다. Бүгдээрээ Есүсийн сэтгэлийг ойлгож мэдэж амьдраасай гэж хүсэж байна. 자, 함께 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 거룩하시고 자비로우신 하나님 참으로 감사합니다. Ариун эдрэнгүү бурхан эзэн минь үнэхээр талархаж байна. 오늘은 마태복음 13장 말씀 밭에 감추인 보화의 비유로 교훈을 얻게 되었습니다. Өнөөдөр Матай 13-ийн 44-р ишлэлээр гарч байгаа талбайд нуугдсан эрдний тухай үгийг сургамж авлаа. 이 말씀을 우리 마음속에 새기게 하여 주시고 Энэ үгийг бидний зүрх сэтгэлд сийлж өгөөрэй. 정말 이 어려운 이 시기를 잘 견디어 나아갈 수 있는 신앙을 갖게 하여 주시기를 부탁드립니다. Үнэхээр энэ хүнд хэцүү цаг үеийг сайн даван туулаад ард нь гараад амьдрч чадхад бид нарт туслаарай. 우리를 너무나 사랑하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Бидний үнэхээр хайрлаж байдаг эзэн Есүс Христийн нэрээр талархан гон залбирлаа. 아멘. Амен.